সন্ধ্যায় মহা ধুমধামে পালিত হয়েছে শ্যামা পুজো। কার্যত কাঞ্চনপুর থানা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়েছে উৎসব আমেজে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং উৎসবের আমেজে মুখরিত। কাঞ্চনপুর আরক্ষা দপ্তর ও স্থানীয় এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে এদিন মহা ধুমধামে আয়োজিত হয়েছে শ্যামা পুজো। থানা চত্বরের চারিদিকে আলোকসজ্জা এবং সাজসজ্জ রব বাড়িয়ে তুলেছে উৎসবের আমেজ। পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন তিনি। উদ্বোধনের পর তিনি বলেন যে এই ধরনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাজকে আরো ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। কি রয়েছে বিস্তারিত শুনুন। प्रॉब्लम्स हो गए जैसे कि ड्रग्स, आरटीए, जो क्राइम हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड मैरिज, इसमें हम सब मिलके पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, पब्लिक, मीडिया बंधुगण सब मिलके हम सब माता का आशीर्वाद लेके इससे लड़ना चाहते हैं और इस पे विजय प्राप्त करने के उनका आशीर्वाद के लिए कामना करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी ये ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है, इसमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट या हम सबको हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें आप सबको बहुत आगे आके हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ड्रग्स में इशू ये है कि जो फैमिली है, पेरेंट्स है, वो बताना नहीं चाहते एक्शन के डर से, लेकिन ये रूल है कि यदि वो स्मॉल क्वांटिटी है और उसके पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं तो हम उनको सेंटर में भेज सकते हैं, जो कि लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके लिए बहुत এই পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক ডক্টর দীপক কুমার। যিনি পুজো প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে আয়োজকদের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস ঠাকুর, এডিসি সদস্য স্বপ্না রানী দাস এবং শৈলেন্দ্রনাথ সহ অন্যান্যরা। এদিন এই পুজোকে কেন্দ্র করে 113 জন দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।